Dihay tulo ka managsuong lalaki nga human sila maprofesyonal dinhi sa Pilipinas, nanimpad sila sa nagkalain-laing lugar sa kalibutan. Maayo na lang kay gibuligan sa kahitasan ang ilang paningkamot o nagmalampuson sila. Busa nakahukom sila nga ilang ipaambit, ipatagamtam usab sa ilang mga ginikanan nga nahabilin sa probinsya ang ilang kadaugan. Usa ka adlaw ni ana, nagpahigayon sila og video call aron mohatag sila og status report ang matag usa kanila sa ilang gihimo sa ilang ginikanan. Ang kinamagulangan nagkanayon, humana ang 3-story house nga akong gipatukod sa atong ginikanan. Nya sangkap kini sa tanang gikinahanglan nga furnitures, fixtures ug appliances. Ang ikaduhang igsuon nagkanayon, na-deliver na pod ang top of the line nga senior citizen friendly nga van alang sa atong ginikanan. Nya nag-hire pug ko og driver nga stay in. Ang ikatulo miingon, lahi ning akong regalo ha. Tungod kay namkamatikod ko nga hilig jud kay ning ato ang ginikanan nga mobasa og Biblia. Nya sayod banta nga hanap na gyud tawag pananaw 80 kapin na baya na sila. Mauna ang mga brothers, ingon siya, na ako'y napalit nga genetically engineered nga exotic nga langgam. Mura-ura gidak-on sa manok, pero ang iyang abilidad lupigon ang parot o mayna. Imuha lang ning sultian sa biblical passage o ibatbat na niya automatic. So mas mapasayon ang paghigugma sa itong ginikanan sa pulong sa Diyos. To ana, na-deliver na pod. Tuod man makigsunan, few days after, silang tulo nakadawat og thanksgiving letters gikan sa ilang ginikanan. Ang maguwang nakadawat og suwat nga nagkanayon. Dear James, salamat kaayo dungha sa dako kayong mansyon nga imong gihatag kanamo. Kami kinadak-ag balay dinhi sa tuwa nga nagipalibutan sa mga pobre nga sama nato kaniadto. Pero maglisod o migsakas taas dong. Mao na nga amo lagi pa-convert og gamay ang dire sa ground floor, napahimo mi gamay nga kwarto nya naara mi dire nya na problema sad noon mi kay dako na kay miglimpyuhan oy. Pero salamat kaayo. Malipayon kay mi. Ang tunga-tunga nga anak nakadawat pog suwat. Dear Peter, salamat kaayo sa brand new car nga imong gihatag kanamo. Salamat yung kay dungha, nagunahuna yung ka sa amo ang kalipay. Pero dong, amo rang gitabunan diri sa garahe karon kay bawal man mga senior citizen mo gawas. Gipahangyo unta pero 65 raman po, nya lapas naman mi. So, agita mi kagawas. So, di ara day gitabunan dong sa garahe. Nya na problema po Miss Driver, oy, kay hugawan. Nya way batasan, di ka maumutahod og tigawang. Way ayo. Pero sige na lang, salamat kaayo sa inyong pagunahuna kanamo. Ang kinamanghura nakadawat pog suwat. Dear John, ninyong tulo, ikaw maoy pinakapraktikal. Sayo jud ka unsay among kinaham. Mauna nga pag-abot gyud sa imong imported nga manok, amo dayong gitinula. Na resulta na makigsuonan wa man gud paapili og instructions. Sama sa atong ebanghelyo karon makigsuonan, wala mohatag ang agalon og instructions ngadto sa iyang mga sulugoon kung unsaon ang iyang gipiyal nga bahandi. He entrusted to them, to their wisdom and their responsibility, ang maong bahandi. Makigsuonan, gipahimugatan sa liturhiya sa pulong karon ang kamahinungdanon sa pagkaresponsableng pinayalan sa mga katigayunan sa Dios samtang may higayon pa. Nganuman kaysa ngadto-ngadto kitang tanan pagahukman subay sa unsay atong gihimo sa atong nadawat gikan sa Dios. Unya manubag gyud kita sa wala nato pagbuhat sa angay
buhaton. Unang punto sa atong pamalandong, the different amounts of talents symbolize the uniqueness of God's charisms and highlight human diversity of natural talents, abilities, and life chances. Di ba na ipanultihon, we are all created equal. Tinuod na, equal ta sa atong dignity as created in the image and likeness of God. Apan, di ta equal in terms of mission. Kay lain-lain man ta og nadawat. Makaigsuunan, makaingon ta nga latagaw ang pagtandi sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Ug kawang lamang ang pagmahay nga yano o jutay ra ang gipiyal kanato sa kahitasan kung ato kining iparang sa ulusahon ug daghan kaayong mga gasa nga nadawat sa uban. Maabot yun na nga makapanghinan-aw ta sa to ang isig kaingon nya magmahay din ta sa Ginoo. Ang importante mga kaigsuonan mao nga maampuon ug mapasalamaton nato kining gipalambo alang sa pagpalipang sa paghari sa Dios. Mao na importante, dili ang gidaghanon kundi ato kining gipalambo alang sa advancement of the kingdom of God. Kay kung ato gyung hunahunaon, kung buot gyung hunahunaon mga kaigsuonan, bagay ra ug sibo ra gayud ang nadawat sa matag usa kanato. Nganuman kay kita gitugyanan ug nagkalain-laing kaantiguhan ug kahigayunan sumala sa atong tagsa-tagsa nga katakos. So dihang dapita mahupay dapat kita. Gani sa laing bahin sa kasulatan kita giingnan ang tao nga gitagaag daghan husto paninglag daghan. Asa man nato na makita Luke 12:48. Mga kaigsuonan, ang malipayon, mapaubsanon, ug manggihatagon nga paggamit sa atoang individual giftedness, maoy makapausbaw sa atong variety of personal potentialities and opportunities nga gipaambit sa Dios kanato aron pagkabig sa iyang katawhan. Angay gayud natong balusan ang pagsalig sa Dios kanato sa iyang langitnong kabahandianon. How? By doing better than our best. Sa paghago tinukmod sa gugma alang sa iyahang dungog o himaya. Samtang nagpaabot kita, nangandam kita sa iyang pagbalik. Mga kaigsuonan, ang buutan di ay ug maayo nga sulugoon is willing to live dangerously and is ready to leave comfort zones aron lang pagpahimuot sa iyang langitnong agalon. Kay naa siya'y kusog, naa siya'y kalig-on sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kaniya sa atong Ginoo. I can do all things in Christ who strengthens me. Asa na to na mapamalandungan, naana siya sa Philippians chapter 4 verse 13. So mo na ato ang first point, lain-lain ta og nadawat, di ta angay magmahay kay lain-lain pud unya ang level of accountability nga paninglon sa Dios gikan kanato. Those who have been given much, much will be expected of them. Katong gamay ra, igo-igo ra pod. Di ta pagion sa mata sa dagom sa di pa ta makasulod sa langit. Ay kaduhang punto mga kaigsuonan, the optimal actualization of divine benefactions is contingent. Take note ha, is contingent, nagdepende. Is contingent on the right way of relating to God. Inana ka crucial ang right way of relating to God. Natanawa ha? Tungod kay dako kaayo ang pagtamod
og utang buot sa una og ikaduhang sulugoon, madasigo nilang gipatigayon ang gipiyal kanila sa ilang agalon nga lain-lain nga kantidad sa walay pagsapayan sa ilang kaugalingong security, comfort, and interest. Apan, tungod kay matahapon suspicious ang ikatulo nga sulugoon sa motibo sa iyang agalon, nagpasulabi ang iyang kaisipan, pagkasigurista, o pagkahadlukan sa mga risks, sa mga peligro sa patigayon. Sa katapusan, gigantihan ang mga makugihon nga mga sulugoon o gisilutan ang walay kapuslanan o tapulan nga sulugoon. Kay nagpalimbong man siya sa iyang mistaken idea, flawed vision, view, ug labaw sa tanan sa iyang false image of God. Tungod kay ngano unsay mahitaboan niya? Tungod kay taspukan siya. Taspukan kanang tapulan sa pagpatunhay sa paghari sa Dios. Ngano man kay siya nagdumili sa pagtan-aw sa Dios as we should view God, a loving Father. Mga kaigsuonan, ang mini di ay nga sumusunod sa atong Ginoo, lahi ang iyang pamaagi, nabalaka lamang siya, nahingawa lamang siya, ug nag-alagad lamang siya sa iyang kaugalingong kalipay o kasiguruan. Ang iyang kaugalingon mo iyang giunahuna. Mao na nga kita gipahinumduman nga kinahanglan gyud ay nga dili kay kuli alang kanato ang pagpaningkamot to go beyond what's usual, to put out into the deep, to surpass the righteousness of the scribes and the Pharisees, and to walk the extra mile of witnessing along the road of difficulty, the road less traveled, the narrow gate that leads to life. Unsay resulta kung magdumili ta niini? Ang giingon sa Ebanghelyo, bisan ang jutay nga naa nato, mawa pagyud kay bawion sa naghatag niini kanato. Mga kaigsuonan, a faithful and good steward, an industrious and reliable servant does not think in terms of minimum requirements. This servant, this steward, is always enabled by the strong desire to become more in order to do more for God. A static attitude towards religious tradition and kanang gitawag na to o ni Pope Francis nga tomb mentality is a disservice to the graciousness of God. Why? It renders the good gifts God has bestowed on us idle and ignored. Mao na makigsunan nga naay wise person nga nagkanayon, sama kuno kita sa mga itlog nga kinahanglang mapusa or mapiso aron dili mabinugok. Nya sama pud kuno kita sa giluyo nga binhi sa kahoy, kinahanglang mutubo aron dili husto, aron dili mabonsay. Ang pagkakristohanon mga kaigsuonan, dili usa ka bed of roses, kundi usa ka panaw, usa ka pilgrimage in this valley of tears. Mauna nga gipaabot ta nga manlimbasog sa matagutlo sa tong kinabuhi sa paghimo sa maayo. Ephesians 2:10. Dili gyud unta ta mo atras sa pagpuyo o pagpakaylap bisan sa mga inconvenient truths about our faith and even unpopular virtues. Taliwala sa mga kalisdanan in this post-Christian era. Amen.